Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Davina Putri Nabila, and so here I will explain to you about the morphology. So the first, kata morfologi ini terbagi jadi dua, yaitu dari kata morph yang artinya the smallest unit of language that has meaning in sound of or writing, sedangkan logi adalah as a particular branch of field or learning. So, what is the morphology? Morphology is one more part of linguistics that belongs to grammar. So, morphology is defined as the study of this meaning, bearing units and the rules governing them. In short, morphology is the study of the structure of words. And jadi morfologi ini, the next slide, morfologi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat morpheme dan word formation atau pembentukan kata. Dan di dalam morpheme itu terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada free morpheme and bound morpheme, di mana di bagian free morpheme ini terdapat leksikal dan fungsional, sedangkan di dalam bound itu terdapat derivational and inflectional. Sedangkan di dalam word formation atau pembentukan kata ini adalah jenis-jenis yang bisa digunakan dalam word formation di morphology. Itu adalah compounding, conversation, abbreviation, reduplication, affixation, proper noun, coinage, and false etymology. And the next slide, morpheme. Morpheme are the smallest meaningful units of language by Geoffrey Zal, and point 2, morphemes is the minimal meaningful unit in a language by Hamawan. And morphemes or morpheme adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif dan stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Jadi ini adalah masing-masing penjelasan dari morpheme ini sendiri. Kemudian next topic, types of morpheme. So tadi types of morphemes ini dia menjadi ada dua bagian, itu ada free morphemes dan bound morphemes. Kemudian pada free morphemes ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu lexical morphemes atau yang disebut juga dengan open class, dan functional morpheme atau closed class. Kemudian pada lexical morpheme ini terdiri dari noun, verb, adjective, and dia ini bisa berdiri sendiri. For example, happy, kata ini termasuk di kata sifat. Kata happy ini tidak bisa dibelah lagi. Free morpheme di sini dia sudah bersifat bebas, tidak bisa dibelah dan dikecilkan di unit terkecil lagi. Kemudian pada functional morphemes itu terdiri dari conjunction, preposition, pronoun, quantifier, auxiliary, and article. For example, conjunction atau kata penghubung itu adalah and. Kemudian preposition, for example, in, on, at, and pronoun atau kata ganti itu he, she, it, and dan sebagainya. Kemudian quantifier, for example, many, few, or some. Kemudian auxiliary, for example, can, will, and the last article, for example, the. Like this. And contoh dari functional morpheme ini, salah satunya begini. Jika saya menyebutkan kata the book, nah ada dua morpheme di sini. Yang pertama itu adalah the, yang kedua itu adalah book. Jadi yang termasuk the ini termasuk functional morphemes pada artikel, dan book itu termasuk di lexical morpheme pada noun. Kemudian in the bound morpheme ini terdapat derivational morpheme, yaitu derivational morpheme are morphemes that change the class of words, while the inflectional morphemes is opposite, namely it will not change the class of the word. Okay, now as you can see here, at the beginning is the prefix and the end is the suffix. This prefix and suffix have the same meaning, namely the affix. So the middle part is the object or root. So
Every word whose affix begins with an has a different meaning. Next, and now here are listed word formation and various example which can be seen in PowerPoint. And the last slide. In conclusion, morphology is the study of structure of words. In morphology, we study morpheme and word structure. And morphology include prefix, root, and suffix. And word structure include compounding, affixation, conversion, proper noun, abbreviation, coinage, reduction, and false etymology. So that's all for me. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.